Simbanwaan is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, 24K Pawn Shop and Jewelry Store, and Phoenix Petroleum Philippines Incorporated. Yan ang saro sa mga pamosong Bible quotes, kung saan nagpapagirumdum sa to kung paano nagtalubo ang mga banhi na ipinagtanom sa man-iba-ibang lugar. Siri man yan sa tuyang pagtubod des. Ang simbahan, nagtatanom kan mga adal. Kita ng mga tao ang madesisyon kung iyan papatulubuon sa mga tabang daga, papabayaan na lang, o bagaman papagdanayon sa pagutob kan kasuguan nin kagurangan. Tamang-tama yan, Father Will. Sa satuyang tema ngunya na simana, ang mga adal manunungod sa pagtanom. Kaya iba na nindo kami sa samuyang episode na Banhi. Madaling mag-apon nin banhi. Alagad masakit na masiguro kung sinda matalubo sa paaging maut niya tong mangyari. Siring kan pagtanom kan banhi, nin tataramon nin Diyos sa sarong komunidad Kristiyano. Kaya sa satuyang istorya ngunyan, aramon ta kung paano ining pinag-ataman kan Parish of Our Lady of Pram Succor. Ano ang mga espersos asin mga programang sa indang ginibo, tanganing masiguro na matalubo sa mayaman na daga ang banhi nin pagtubod na sa indang itinanom. Ang kasimbagan, abangan nindo at yan sa satuyang simbahan.com. Higos, tiyaga, asin determinasyon. Ini ang banhing itinanom kan Kolping Society sa mga tahong maut kaining matabangan. Banhi na nagdulot nin marhay na puturo sa satuyang mga kahimanwa. Ang inspirasyon sa likod kan Kolping Society, abangan at yan sa satuyang I Serve. Ang banhi nin pagpangadji sarong bagay na bakong gabos sa tuya kayang utubon. Alagad, saro ining sakramento na may darang kagianan kung sa tuyang isa sa buhay. Mga giya para sa mga Bible prayer meeting, ihiras mi sa indo at yan sa sakramento. Ang pagtanom sarong umilding okupasyon. Alagad para sa iba, ini ang sarong trabaho na garudai ka maasenso. Pinatunayan ini ni Mr. Gregorio Basaliote, sarong horticulturist, na siringkan sarong banhi. Ang okupasyon nin pagtanom may ginhawang dulot kung ikamahigos asin determinado. Banhi nin kadunongan asin mga adal sa buhay. Banhi nin pagtubod asin pagkamot. Yan ang mga istorya na ihahatod misa sa Indo. Sa pagbabalik ng programang Pirming Nakantabay sa Indo. Inian Simbanwaan Season 4. Simbanwaan is also brought to you by Ateneo de Naga University, Finest Jewels Company, Bob Marlin Restaurant, Deca Homes, Goldprint Publishing House, Kolping Society Philippines, Milaor Trading Corporation, Avenue Plaza Hotel, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, AET Ads, General and Mrs. Salvador Mison and family. And also brought to you by we would like to thank our media partners, PBN TV5 DZOK, GNN Channel 48, Iraga Industech Incorporated, Rising Sun Cable TV, Vision Prime Cable, Redlock Productions, Synerginity Events Management. We appeal for your support and assistance to sustain this TV evangelization program, Simbanwaan. Please send your donation to Cáceres Commission on Communications Office, Holy Rosary Minor Seminary, Naga City, or call 472-5665. Enjoy sa Simbanwaan! Ay, kalulong taon na
kanyan, igibuon ang Bishop Francisco Gain sa Trade Fair sa September 6 sagod sa September 16. Halika na sumama ka, tayo'y pumunta sa Bisagan sa Trade Fair. Magkita-kita ilang mga produktong Bicolano, pati ibang rayon kasali dito. Iba't ibang produktong makikita sa Bisagan. Sa ka lang nagsha-shopping, nakakatulong ka pa. A diamond is forever. A diamond is for life. Perfect for an intimate relationship that would stand the test of time. Got a taste from the Finest Jewels Company, where there is a compromising quality. Finest Jewels Company offers classic diamond solitaires to fashionable trend of jewelry and services like jewelry repair, gold plating, and stone setting while you wait. Create your very own jewelry design through our made-to-order and make your old jewelry more fashionable by resetting. All come in free design. Elevate your jewelry experience to the finest level. Finest Jewels Company shall continue to bring you only the best, only the finest. Visit 2nd Level Avenue Square Plaza, Magsaysay Avenue, Naga City, or call 811-8228. Why rent when you can own for as low as 2,686 pesos per month through Pag-ibig Financing at Deca Homes, Langon Vista, located in San Isidro Road, Sitsulangon, Cararaya, Naga City. We offer the most affordable house and lot package with the lowest monthly amortization through Pag-ibig. Visit us at Deca Homes Naga Office, ground floor, Nagaland Hotel, Elias Angeles Street, Naga City, with telephone number 473-9789. Laban ko, laban ng buong bayan. Sa bawat galaw ko, sumusunod ang bawat Pilipino. Ako lang nakikita nyo sa taas ng ring, pero ang di nyo alam, kasama ko ang Panginoon at ang buong sambayanang Pilipino. Sa bawat suntok ko, nararamdaman ng aking kalaban, ang suntok ng buong bayan. Ang aking narating ay narating nyo rin. Dahil iisa ang trip natin. Ikaw, anong trip mo? Simbanwaan is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, 24K Pawn Shop and Jewelry Store, and Phoenix Petroleum Philippines Incorporated. Sa regular nindang pagtitipon, nakatuda na nindang magpangadji, asin maghiras nin mga inspirasyon gikan sa mga tataramon kan Diyos. Sa buhay kan sarong Kristiyano, dakula ang nagiginibo kaini, tanganing mas pang magtalubo ang sa indang banhi nin pagtubod. Ini an istorya kan Parish of Our Lady of Pramsocor.
kung sa tuyang pagmamasdan sa harayo, garo igwanin happening o night party. May karantahan, igwanin kaugmahan. Alagad kon kita marani, inipalan sa rong prayer meeting kan mga singles for Christ. Inian inaapod nindang Lord's Day celebration. Tinatauan ninda nin omaw an kagurangan sa paagi nin mga praise songs. Kung sa tuyang pagmamasdan sa harayo, garo igwanin pagtiripon ang mga kababaihan. Kung kita marani, prayer meeting palan ini kan mga lectors, sindaan mga readers sa Santa Misa. Kada Sabado sinda nagtitiripon to read and reflect on the Word of God which they will proclaim. Naadalan ming ini mga tataramon kan sa tuyang kagurangan, isa buhay ni. Kaya kaipuan ng God na ang Bible prayer meeting or inaapod ming Bible prayer group para sa mga lectors. Tanganing makanood kami, maaraman ang tataramon kat sa tuyang kagurangan asin maisabuhay mi ini. Saka digdi po sa sa muyang parokya ang mga lectors dapat mag-attender ka ining Bible prayer every Saturday ta. Kung dai ka mag-attend, dai ka man makakabasa that week. Especially sa rong lector, nagpapahayag ang tataramon ng Diyos sa importanteng maray na ang sa ilang pinag-iibo ay sa buhay nila kung anong tataramon ng Diyos. Sa paagi kan regular Bible prayer meeting kan mga lectors, sa indang inaataman ang banhi nin pagtubod, tangani na ini magtalubo kaiba ang sa indang commitment sa paglingkod. Every week ini po, every Saturday after the 6 a.m. Mass, tapos maano na kami, ma-gather dito sa parish hall, and then maigwa po yan yung leader, prayer leader na ina-assign. Usually ito pong lectors na nagbasa ng Saturday, iyon naman ito ang prayer leader. Kaya kumbaga para sa muya, kaipuhan ng God ini as a commitment to serve. It's a ministry to serve the Lord through this proclaiming the word of God to the people. Kung sa tuyang pagmamasdan sa harayo, igwapanin pagtiripon. Kung kita marani, prayer meeting man pala ini every first Saturday kan mga children of Mary. Sarap man po ini sa paagi na ang kamauutan kan malnagurangnan marealisar po. Yan po ang importansya kan sa muyang organisasyon. Nagkakaigo kami mahiwas na pagkaintindi kung ano baga talaga ang mga dapat may maaraman sa simbahan lalo na asin sa mga tataramon kan mahal na Diyos. Ngunyan, sa samuhay at pong pag-adal, ngunyan mina po na mamatian na dakula pala na bagay asin importansya ang pagbasa ng Bible lalo na takan kan mga panahon dahil po bagayang expose na gayo sa tao kaya po lang ang pagkaaram tahugto kan ano talaga ang dapat ang maintindihan manunod sa scripture. Ngunyan po, magayon na, nakakaintindi na po kami dikit-dikit kung ano ang kagayunan, kung ano ang dapat yung maaraman, manunod sa pagbasa ng Bible. Ang kapakumbabaan, pagkamot sa kapwa, pagtaonin pasensya, pag-intindi, pagiging mahinahon asin mahuyo. Para sa inda, ini ang mga prutas na mauot nindang makamtan sa padagos na pag-Bible prayer meeting. Kung kita baga po, maging mahuyo ang buot, maging matinubod-tubod, maging mapagmahal, aron sa kapwa, katao maging tiyende, mahinuhom, mahuyo, siguro po, makakaigwang kinaning katuninungan. Iyan po ang saro sa karahayan kan pagba-Bible prayer meeting.
Kung sa tuyang pagmamasdan sa harayo, igwaman nin pagtiripon ang mga kalalakihan sa parokya, sinda ang mga lay ministers sa parokya. Para kay Father Chito Llagas, ang parish priest sa parokya kan Our Lady of Prompt Succor, importante na ang mga lectors sa lay ministers magtiripon para sa Bible prayer meeting sa saindang buhay bilang Kristiyano. Diyan ninda mas mamimidbidan ang kagurangnan asin maaaraman ang obligasyon bilang lektor asin lay minister. Para man sa mga lay ministers, importante man ang magkaigwa ng personal contact sa satuyang kagurangnan. Kaya through prayer meeting, mas tagakaigwa sinda ng interaction, ng encounter sa satuyang kagurangnan. Kaya yan ang importansya sa indang buhay. And huli kayan, mas lalo nindang maiintindihan ang sa indang obligasyon bilang lectors, asin bilang lay minister. Lectors, tagapagpahayag kan tataramon ng Diyos. Lay ministers, tagapagdara kan hawak di sa tuyang kagurangnan, tagapagtao kan hawak di sa tong kagurangnan sa mga faithful, sa mga tao. Importante ang commitment sa mahal na Diyos, ang pagkikipag-encounter sa mahal na Diyos, ni mas lalo na maintindihan na sa ilang obligasyon, especially in relationships sa tuyang kagurangnan. Kaya kaipuhan, magkaigwan ng magtiripon si Resimana, tangani may pahayag ang tataramon ng Diyos, may sabuhay ang tataramon ng Diyos, tanganing mas mamidbiran nitang kagurangnan asin sa indang obligasyon bilang tagapagserbi sa tuyang kagurangnan. Ang parokya po kang Our Lady of Prompt Succor di sa Haring Kanaman, maselebrar kang piyesta sa July 21. Ang main celebrant po dyan si Monsignor Rodel Cahot, 8:30 po ng aga ang misa. Katapos po kayan pag ang mga 10 o'clock may kumpil. Sa kafiestahan kan parokya, dakol ang ipagpapasalamat sa Diyos kay bakan mga barangay asin sityo na sakop kaini. Magpapasalamat sinda sa banhi nin pagtubod na padagos na inaataman asin pinapatalubo sa paagi kan regular prayer meeting. Simbanwaan is also brought to you by Ateneo de Naga University, Finest Jewels Company, Bob Marlin Restaurant, Deca Homes, Goldprint Publishing House, Colping Society Philippines, Milaor Trading Corporation, Avenue Plaza Hotel, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, AET Ads, General and Mrs. Salvador Mison and family. And it's also brought to you by we would like to thank our media partners, PBN TV5 DZOK, GNN Channel 48, Iraga Industech Incorporated, Rising Sun Cable TV, Vision Prime Cable, Redlock Productions, Synerginity Events Management. We appeal for your support and assistance to sustain this TV evangelization program, Simbanwaan. Please send your donation to Cáceres Commission on Communications Office, Holy Rosary Minor Seminary, Naga City, or call 472-5665. Enjoy sa Simbanwaan. Dear brothers
I am not able to speak unprepared to you in English, so you permit me to speak Italian. Monday morning, Pope Benedict XVI made a private and personal visit to the Society of the Divine Word's house in Nemi, a short distance from his summer residence in Castel Gandolfo. In fact, in 1965, the then theologian Joseph Ratzinger stayed at this house during the Second Vatican Council, in which he participated as a perito or expert. The Society's general chapter is currently underway there, and on July 3rd last, a new superior general was elected, Father Heinz Kudike, a missionary in the Philippines. The Divine Word counts 6,000 members worldwide who are in pastoral service. The Society's first mission opened in China in 1878. The latest mission opened in South Sudan in early 2012. Nagkaroon taon naman yan, igibuhon ang Bishop Francisco Gaines sa Trade Fair sa September 6 sa Good September 16. Halika na sumama ka, tayo pumunta sa Bisagan sa Trade Fair. Magkita-kita ilang mga produktong Bicolano, pati ibang riyon kasali dito. Iba't ibang produktong makikita sa Bisagan. Sa ka lang nagsha-shopping, nakakatulong ka pa. Is God good? If He is, why is there suffering and evil? Let's assume for the moment that God is all-powerful. This means that God can do anything that is logically possible. So He can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you. But God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one-ended stick. So can God make a rock so big that He can't lift it? No. So what if, when God created human beings, He wanted them to be free? Freedom's a good thing. But if humans are to be free, they cannot be forced to obey God. Because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots. He wanted real people. The first humans endowed with the awesome power of free choice abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom, but humans are responsible for their acts of freedom. But let's remember, we don't suffer alone. God will put an end to suffering and evil. And God became a man to suffer with us. God is good, and He wants real people like you to know Him, but the free choice is yours. This is the first European feature film to be recorded in the animated technique known as stop motion, as well as in 3D. The Spanish film O Apostolo tells the story of a man who escapes from prison and hunts for hidden treasure in a village on the pilgrimage route of the Way of St. James. However, on his journey he encounters spirits and strange disappearances. The characters are voiced by the Spanish actors of Paul Naschke and Louis Tosar, as well as Geraldine Chaplin, the daughter of Charlie Chaplin. The film took 5 years to make, being recorded at a rate of 2 to 3 seconds per day. Many of the creators also worked on the 2005 film Corpse Bride, as well as The Lord of the Rings. The movie has already received a warm response from audiences in Spain and will be shown at a film festival in Moscow before its release on October 31st. O Apostolo will excite audiences as well as make them laugh in this unique film from Spanish cinema. Simbanwaan is presented to you by the Archdiocese of Cáceres,
Cáceres Commission on Communications, 24K Pawn Shop and Jewelry Store, and Phoenix Petroleum Philippines Incorporated. Higos, tiyaga, asin pagpupursuginin marhay na buhay. Yan po ang banhi na itinanom kan Kolping Society sa kadakol na kinapobrehan. Libreng edukasyon ang sa indang sandigan para sa indang mamaawot ang sa indang kadakol na pangiturogan. Magayon po ang nagiging sa kuya benefits kasi makakanood ako nin manungod sa welder, and then dako lang benefits po sa spiritual na aspeto. Mas napaparani po ako sa satuyang kagurangnan. Sa mga formation pong ginigibo mi, every time may mga group sharing po kami, tapos nagpe-pray po kami every morning. Sa family po, dako laman yung tabang, syempre pag nakanood ako, gagamitin ko ni para mabenepisyaran man sila kung makakakuha kong trabaho. Pag nakanodan ko digdi, dagdag skills ko po nito. Gagamitin ko ang skill na welder. Tapos abroad, syempre in demand ang welder po, baga nakakanood po kami kung paano maging responsable bilang sarong trainee, sarong tao, sarong magpamilya digdi sa Kolping Society. Si Edelisa Magdao, siya ang unikong babaeng welder na nag-aadal ngunyan sa Technical Vocational Training Program kan Kolping. Nagtapos siya in agriculture sa college. Sarusa na siya sa dakul na trainees kan Kolping. Katuyuhan kan Kolping na tauhan sindan in world-class training asin banhi kan Christian values para maging armas sa kauswagan. Kaming tulong programa, major component kang Kolping at ang technical vocational trainings, yan ang formation, as in ang livelihood or entrepreneurial interventions. Kuha kami ng inspirasyon kay Blessed Father Adolf Kolping na siya igwang vision na magkaigwaning sarong family-like community. Bako sa nang technical and training sa Kolping. Sa paagi kan mga formation, nagtatanong sinda kan banhi nin spirituality asin marhay na pag-uugali para ma-enhance ang sa indang personality. Sa pagtauning mga formation, mas na-enhance ang sa indang espiritualidad, ang sa indang personal na pagkabuhay, asin nasasabutan ninda kung ano ang kahalagahan kang buhay. And after kang formation activities na pigtataumi, nagpo-provide kami ng assistance sa inda in terms of skills enhancement. Asin pagkatapos kan training, pinagsusuportahan pa tangani makapagpuon nin negosyo. Tinatabangan ng Kolping na magaigwa ng kapital na sinda ipadagos sa indang programa ngayon nganing mag-asinso ang pangkabuhayan. Kung sabihin bako sa nang parte nin pagtalumo nin formation spiritual, kundi pagpakusugman kan sa indang buhay na pangkabuhayan kung anong maray. Nakakatabang po sa kuya para maging competent as welder. Tapos makatabang ako sa pamilya ko, syempre. Nakatabang yun sa kuya, tayo kung iwa kong trabaho makukuha after this Kolping Society. Sa personal kong pagkatao, nakakatabang man sa kuya ko ng Kolping Society na kung paano makipagsalamuha sa ibang tao. Yung nahuhubog ko man sa diri ko, kung paano mamuhay na ka-level kang ibang tao. Dahil world-class training ang maut itao, professional as in skilled and welding instructors kan mga trainees na ini. Ang next process ng welding na tinuturo dito sa Kolping ay yung GTAW. Tinatawag ang GTAW, ang ibig sabihin niya gas tungsten arc welding. Kasi yan ang welding na may gagamit ka ng argon gas at saka yung non-consumable tungsten na pillar. Gagamit tayo ng pillar na carbon steel. Hiling ninda sa endo kung paano gamiton ang TIG o ang GTAW na sarong espesyal na klase ng welding.
Nagpuunaman ang Kolping sa bamboo business sa paagi nin sarong proposal na magamit nin engineered bamboo para makahaman nin iba-ibang disenyo hali sa bamboo. Ang Kolping Society Philippines po igwaning bamboo business. Kaso sa samuyang obheto na mas palawigon ining bamboo business sa iniyo, igwa po kami ning proposal para sa paggamit ning engineered bamboo. Grabing pribilehiyo ang nakuha ng mga members in terms of trainings and values formation. And yun yung pinaka-goal namin, na magkaroon talaga ng mga world-class na workers na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating society. Saro ang San Francisco Parish Kolping family sa mga Kolping families sa bilog na Kinakban. Sinda igwanin income-generating project na candle making. Ang kandila na sa indang nahaman, tinitinda sa San Francisco Church, digdi po sa syudad ni Naga. Kasabay kan paglaad kan mga kandila, naglalaad man ang paglaom kan mga trainees sa Kolping House. Nakulaw ng tabang kay nita since na kunya ng mga college graduate, masakit maka-employ. Kunya ng skilled worker in need na maray, in demand na maray sa abroad. Palang igdiyo dapat disiplinado kasi discipline yung pinaka-importante sa estudyante dito kasi kailangan dapat yung pakikisama mo sa ibang tao hindi masira yun. Sa formation program na ini, yaon dyan ang pagpahalaga, inot na inot, sinasabi na ang mahalagang maray ang dignidad kang tao. Sabi na poon ang gabo sa formation sa pagpahalaga kang individual. So nahihiling ta na kung anong kada saro, kawangis, as in, iyong imahin kang mahal na Diyos, hindi respeto yan, na mahalagang maray ang lambang saro. Ang sunod kaya na yun na anuman na desisyon na sa tuyang gigibuhon, dapat para sa karahayang kakagabsan. As in, ang gabos ng ginikibong ini, pigpaplano na bakong pangmadalian, maging negosyo, maging aktibidad na pang komunidad o pang environment, bako yan na bigla nangunyan sana, kundi dapat sustainable, medyo panghaluyan ang satuyang mga plano. Yan mga pinapahalagan ng formation sa Kolping. Kaya, maski sa magduman, sa entirong lugar na igong Kolping, mamamatian mo itong inapod na Kolping Family Spirit. Pagdagos ang pagpanday kan mga welders, tanganing sinda mahasa sa pagwelding. Kasabay kaini, padagos man ang paghasa kan mga Christian values sa mga trainees, tanganing maging responsableng syudadano sinda. Simbanwaan is also brought to you by Ateneo de Naga University, Finest Jewels Company, Bob Marlin Restaurant, Deca Homes, Goldprint Publishing House, Kolping Society Philippines, Milaor Trading Corporation, Avenue Plaza Hotel, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, AET Ads, General and Mrs. Salvador Mison and family. And it's also brought to you by we would like to thank our media partners, PBN TV5 DZOK, GNN Channel 48, Iraga Industech Incorporated, Rising Sun Cable TV, Vision Prime Cable, Redlock Productions, Synerginity Events Management. We appeal for your support and assistance to sustain this TV evangelization program, Simbanwaan. Please send your donation to Cáceres Commission on Communications Office, Holy Rosary Minor Seminary, Naga City, or call 472-5665. Enjoy sa Simbanwaan. Nagkalulong taon na ngunyan, igibuon ang Bishop Francisco Gaines sa Trade Fair sa September 6 sa Good September 16. Halika na sumama ka, tayo pumunta sa Bisagay sa Trade Fair, magkita-kita ilang mga produktong Bicolano, pati ibang riyon kasali dito, iba't ibang produktong makikita sa Bisagay sa Trade ka lang nagsha-shopping, nakakatulong ka pa.
A diamond is forever. A diamond is for life. Perfect for an intimate relationship that would stand the test of time. Got a taste from the Finest Jewels Company, where there is a compromising quality. Finest Jewels Company offers classic diamond solitaires to fashionable trend of jewelry and services like jewelry repair, gold plating, and stone setting while you wait. Create your very own jewelry design through our made-to-order and make your old jewelry more fashionable by resetting. All come in free design. Elevate your jewelry experience to the finest level. Finest Jewels Company shall continue to bring you only the best, only the finest. Visit 2nd Level Avenue Square Plaza, Magsaysay Avenue, Naga City, or call 811-8228. Why rent when you can own for as low as 2,686 pesos per month through Pag-ibig Financing at Deca Homes, Langon Vista, located in San Isidro Road, Sitsulangon, Cararaya, Naga City. We offer the most affordable house and lot package with the lowest monthly amortization through Pag-ibig. Visit us at Deca Homes Naga Office, ground floor, Nagaland Hotel, Elias Angeles Street, Naga City, with telephone number 473-9789. Laban ko, laban ng buong bayan. Sa bawat galaw ko, sumusunod ang bawat Pilipino. Ako lang ang nakikita nyo sa taas ng ring, pero ang di nyo alam, kasama ko ang Panginoon at ang buong sambayanang Pilipino. Sa bawat suntok ko, nararamdaman ng aking kalaban ang suntok ng buong bayan. Ang aking narating ay narating nyo rin. Dahil iisa ang trip natin. Ikaw, anong trip mo? Simbanwaan is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, 24K Pawn Shop and Jewelry Store, and Phoenix Petroleum Philippines Incorporated. Medyo makasakitan during that time, kaya talagang sa bintang kala ko nga dahil na maikot ang mundo sa kuya, dahil naging jobless ako, nag-apply ako ng employment dahil sa edad ko kung during that time 50s na tayo, mayo nang matanggap. Ay imagine, may college ako, may high school. Kasi si Gregorio Basaliote, ang iba nag-upload sa kuya, George, Tito George, ang iba Greg. Nag-aadal ako sa Kulping kahit yung 2000, the year 2000. Siguro, dahil ko maintindihan, kundi siguro di Kulping, ang teaching ni Father Adol Kulping through our Kuyan Digdi sa ato yung local, lalo na sa ngunya, mga niya, Direktor Abang. Parte so mga patuloy nidang follow up, suporta, technology, i-update, i-upgrade. Then, siyempre, ang success dyan, bako sa nasako. Kundi, so guidance kan sa tuyang Panginoon, na everyday dapat nagtatrabaho ka, pero may maniwala ka, magtubod ka na yaon siya sa mo. Siring man, yung mga taong itong na nagkakabangan ka. Ang sistema kang Kulping,
yan ang pinag-aapod ming DSBT o Dual System of Vocational Training and Sistema na habang nagkaklase ka isinasabuhay mo, ginigibo mo ang mga nanunudan mo sa institution o sa eskwelahan. So yung sinasabuhay may ibig sabihin ina-actual ming ginigibo ang piga-adalan may sa dahil ako talagang inisip ko sa more on propagation. So ang ginibo ko magtanong at magtanong hanggang sa natapos ko so kurso ko. Ang tinapusan ko yan crop science kadto katumbas yan kan horticulture ngunyan pinagtsap-tsap baga kaya ang mga agriculture courses crop science ang pinagtapusan ko talaga. Determinasyon sa na yan, higos and makatuto ka sa saro. Ang swerte kaya dahil man ako nagtutubod. Ang nagtutubod ako na ang gabos na bagay ay tinato sa tukan mahal na Diyos. Nakita ang magibo, gibuhon ta, ang gabos magigibo ta dahil saya. So dahil kita maghanap sa swerte. Dahil tataw sa tuya, gabos pag pinagsikapan ta. Siya ang talagang provider. Natatabangan pa dito na nagtataroon. Actual. Sindayoong ko yan. Sindayoong nagtataroon. Puon yan dito sa simple rooted plants na marami maliliit. Pag nagugat na, yun na yan. Tinatanim niya ninda saro-saro. Siya man, si Rodrigo. Yan man ang ginigibo niya paghahalo kan sa tuyang planting media. So, halos soilless na kung mahiling mo, soilless na siya. Kasi composted rice hulls na ang gamit ha. Una, dapat honesto lang kita. Honesto lang sa sa dealing with people, saka ikadua yung sabi ko ulitin ko yung higos. Kailangan pati mga tao ta natatabangan ta natatao ta man para sa inda kapalit kan sa tuyang tinataon ng serbisyo sa sakula yung gabos na ining nahihiling ta ay pribileyo sa itina sa tuya kan man na Diyos. Kaya dapat ang everyday activities ta hagano ta sa inda sa iya na pirmi kita makusog saka in return makapag-serve kita. Unang-una nakakatao kitang employment, nakakatao man kita ng tabang sa kapalibutan na yung bangang nakakasupply kita duman sa mga tao na gusto man magtabang kasi naniniwala kita na dapat everyday is Mother's Earth Day. Kunyan kailangan masupplyan taman sinda ni mga pantanom, mga kaipuhan ninda lalo na sa pagpapagayon sa inda mga kapalibutan sa harong. As a Christian, dapat honest an sa tuyang dealing with people. Sabi nga ni, kung magiging honesto kita, be honest, even other cannot, be honest, and even other are not. Kaya, and even other will not. Ito, honesto sana kita. Siguro saro yan sa mga sarong ko yan kaning Kristiyano. Negosyante bilang sarong social entrepreneur yung pagiging honesto lang ng pagpag-deal ka sa kapwa saka hindi lang yung para sa sarili hindi lang yung para sa material na bagay kundi yung makapag-serve kita tapos nakapag-serve tayong sa kalibutan yung sa kalikasan siguro saro na yan
na sarong practice bilang kaya Christian. Ang sistema ta ang kain sistema na pagigibo na parang puto lang mga iba-ibang design. Ito yung finished product niya. Yan, kaya lang ipipinish pa yan. Then kamahiling mo yaon duman. Ito yung mga produkto na nagigibo. 50 pesos ang sarong na ko yan, sarong piraso. So kaya siyang umuli ng 500 pesos a day. Tapos na lang ang 10. Bako pa lang sorte, kundi per pidaso. Wow. The more na dakulan sa imong nagigibo, dakulan uli mo. Bilang Kulping family ay bugbog kami sa mga teaching ng inaapit kang bilang sarong social entrepreneur. So lumalabas na ini bako sa ngayon parang urban ibang traditional na negosyo na walang inaisip kundi kumita. But this bas bilang membro kan Kulping, iwa kaming social commitment. Ibig sabihin bilang social entrepreneur, may commitment kami na tabang sa kapaligiran ta. Kasi naniniwala ako mismo personal, naniniwala ako na every day is Mother Earth Day na dapat pangalagaan natin. Then plus, bilang social entrepreneur, mayroon tayong obligasyon na tumabang sa satuyang kapwa. Sabi nga ni, pero sa muya sa Kulping, bako na inaon to ang yung sinasabi na dahil kita magtaoning sira, kundi we are teaching people how to catch fish. Yan ang ta. Kaya ngunyan, mahiling mo, huwag kitang mga natatabangan sa pamagitan ng nagtataranom sila, karang pamilya yan, almost 6 families ang nagtataranom, nagtatabang sa tuya para mabuhay, na nagre-receive man sinda ng sindang ito na bubuhay dito. Kailangan mag-grow kita, magyaman kita sa spiritual, maray na moral, sharing man ang paghiras sa satuyang kapwa. Ito yung ginigibuta as a Kulping family. May mga panahon na gusto nila magkaiguan ng programang pangkabuhayan, iyan binabali sa indang mga plano, as in kung nahamanan sa indang business plan, tinatabangan ng Kulping na magkaiguan ng kapital, na sinda ipadagos sa indang programang iyan, nganing mag-asinso ang pangkabuhayan. Kung sabihin bako sa ng parte ng pagtaluwo ng formation spiritual, kundi pagpakusukman kan sa indang buhay na pangkabuhayan, anong maray. As in, bako lang sa grupo, hinihiling nila kung anong pangaipo pa kang kapalibutan. Halimbawa, may programa sindang for environment, may programang for nutrition, as in, mga pang-agrikultura. Ay dako lang maray no ang nitabang sa kukang Kulping. Dakula bako sa financial, kundi unang-una yung technical know-how, yung pagiging scholar ko sa kuya nung napatapos ako ng Kulping, dakula ng bagay yan na dahil kumalingawan. Saka yung follow-up na mga hindi ka bibitiwan sa aire. Simbanwaan is also brought to you by Ateneo de Naga University, Finest Jewels Company, Bob Marlin Restaurant, Deca Homes, Goldprint Publishing House, Kulping Society Philippines, Milaor Trading Corporation, Avenue Plaza Hotel, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, AET Ads, General and Mrs. Salvador Mison and family. And it's also brought to you by
We would like to thank our media partners, PBN TV5 DZOK, GNN Channel 48, Iraga Industech Incorporated, Rising Sun Cable TV, Vision Prime Cable, Redlock Productions, Synerginity Events Management. We appeal for your support and assistance to sustain this TV evangelization program, Simbanwaan. Please send your donation to Cáceres Commission on Communications Office, Holy Rosary Minor Seminary, Naga City, or call 472-5665. Enjoy sa Simbanwaan. On Saturday, Pope Benedict met with the Metropolitan Archbishops who had received the pallium from him the day before. The presence of the archbishops from all over the world, the Pope said, manifested in a particularly visible way the universality of the Church. After greeting the metropolitans in different languages, the Pope, in Italian, urged the bishops to bring home to their communities the experience of intense spirituality and authentic evangelical unity of these days, so that they will touch the hearts of believers and reverberate throughout society. Christians should ensure that the word of truth that the Lord Jesus left us as a gift should shine forth in the world through the steadfast and clear testimony of individuals. Ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. Prayer is the way we talk to God. Prayer is openness. Prayer is freedom. Prayer is for the brokenhearted. Prayer is for the sick. Prayer is for the hungry. Prayer is for the children. Prayer is for the old. Prayer is for the joyful. Prayer is free. Prayer is God's gift to us. Accept it, use it, and believe it. Prayer works. Is God good? If He is, why is there suffering and evil? Let's assume for the moment that God is all-powerful. This means that God can do anything that is logically possible. So He can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you. But God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one-ended stick. So can God make a rock so big that He can't lift it? No. So what if, when God created human beings, He wanted them to be free? Freedom's a good thing. But if humans are to be free, they cannot be forced to obey God. Because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots. He wanted real people. The first humans endowed with the awesome power of free choice abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom, but humans are responsible for their acts of freedom. But let's remember, we don't suffer alone. God will put an end to suffering and evil. And God became a man to suffer with us. God is good, and He wants real people like you to know Him, but the free choice is yours. Simbanwaan is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, 24K Pawn Shop and Jewelry Store, and Phoenix Petroleum Philippines Incorporated. Prayer meeting, iba man sa Bible prayer meeting. Hulita sa Bible prayer meeting, ang ginagamit na paagi tanganing makapagpangadyi, iyo ang Biblia. So iyo yan ang pagkakaiba kan inaapod ng mga prayer meetings. So ang sentro kan pagpamibi, ang material pagpamibi, iyo ang
mga tataramon na makukuha sa Biblia, more specifically sa Gospels. Sa Archdiocese ni Cáceres, ang kaigwa po kita kan publication na Maghinanyog ang Puso, na ginagamit po ini bilang giya sa pagpamibi kang grupo na gamit ang Biblia o sa Bible Prayer Group. Digdi po sa Maghinanyog ang Puso, makukuha na digdi ang Gospel passage. Naka-base po ini Sunday Gospel. So, liturgical ang arrangement kami. So, yaon na digdi ang Gospel passage, igwa na po dyan yung kadikit na explanation, kahulugan kan pagpaliwanag kan tataramo ng Diyos, and then igwang guide questions para sa faith sharing kan mga nagba-Bible prayer. Sa prayer meeting ming iyan, minagamit kami kang sarupang babasahon. Ini pong Maghinanyog ang Puso na sinurat ni Monsignor Rodel Cahot, na nagpapaliwanag po sa muya kang teksto o kahulugan kang ebanghelyo o tataramon kang kagurangnan. Asin sarupa po, dyan sa babasahon na iyan, ugwan ning duwang kahaputan na binabasa mi asin sinisimbagan na nagiging basihan mi kang samoya pong pagheras kang pagtubod. Asin bako lang po yan, naghiheras po kami kang samoyang personal na eksperyensya manungod sa samoyang pagsabuhay kang ibanghelyong tinutukar mi. Ninhuli ka yan, ang Bible prayer meeting minadara samoya nin masararom na pagkasabot sa kahulugan kang mga tataramon kang kagurangnan. Inienot muna ni Antolin Peras ang pag-duty bilang lay minister sa parokya. Dangan pagkatapos, siya magkakayod na bilang tricycle driver. Pwede man po, ninhuli po ta, bago po kayo nakay, iniinod ko muna po ang sa kuyang trabaho bilang sarong lay minister. Bago po ako na luwas kaning tricycle, na-serve mo na po ako, na-duty ako, bago po na po pagtrabaho. Pag-alaw man po ning Domingo, nagpapakomunyon po ako duman sa may mga helang po mga gurang na dahil na po nakakaabutig sa simbahan. Dahil na kaya maglakaw kasi rin simbahan. Invitation sa Sainda na ang inyong pong Bible prayer group na ini pwede rin gamiton minsan sa rong individual kung dahil siya nakakaayon sa Bible prayer group, hulikan sa iyang basic schedule, mag-set aside siya ng time na siya sana igwa siya ng Biblia, igwa ka ng Maghinanyog ang Puso, mga kakatabang ini na mas mapararom bako sana ang pakasabot niya mapadapit sa tataramon ng Diyos, kundi mga katabang mang ini sa iyang araw-araw na pagkabuhay, sa hanap sa pagnibigkan kabutan ng mahal na Diyos, asin sa pagutog kayo sa araw-araw na pagkabuhay. Simbanwaan is also brought to you by Ateneo de Naga University, Finest Jewels Company, Bob Marlin Restaurant, Deca Homes, Goldprint Publishing House, Colping Society Philippines, Milaor Trading Corporation, Avenue Plaza Hotel, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, AET Ads, General and Mrs. Salvador Mison and family. And it's also brought to you by We would like to thank our media partners, PBN TV5 DZOK, GNN Channel 48, Iraga Industech Incorporated, Rising Sun Cable TV, Vision Prime Cable,
Redlock Productions, Synerginity Events Management. We appeal for your support and assistance to sustain this TV evangelization program, Simbanwaan. Please send your donation to Cáceres Commission on Communications Office, Holy Rosary Minor Seminary, Naga City, or call 472-5665. Enjoy sa Simbanwaan. The Spanish Episcopal Conference has published a document on the foundations of love and human sexuality. The wording of the document aims to place importance on the meaning of love and marriage in society. It also promotes legislation that recognizes and protects the public value of marriage. The Spanish prelates are concerned about the effects of ideas on sexual revolution and gender ideology. That's why the key points of the document look to bring full meaning to the family and married love. The document is already available on the internet. It's meant to be a comprehensive statement on love, and it says there should be no confusion between human love and feelings, as well as avoiding thinking of sexuality as a simple attribute that is not linked to personal dignity. The Pope's intentions for the month of July. The Pope has asked for prayers this July for job security and for Christian volunteers. He proposes it in the Intentions from the Apostolate of Prayer, an initiative that some 50 million people on every continent are following as the month begins. The general prayer intention is that all may have work and fulfill their tasks in safe and stable conditions. Every month the Pope encourages prayer for a missionary intention. For the month of July, it is that Christian volunteers present in mission territories may know how to give witness to the charity of Christ. Simbanwaan is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, 24K Pawn Shop and Jewelry Store, and Phoenix Petroleum Philippines Incorporated. 10 seminarista ang inordinahan bilang mga diakono ni Arsobispo Leonardo Legazpi kanakaaging Hulyo 7 duman sa Peñafrancia Basilica. Matapos ang halos 10 taon sa formasyon sa seminaryo, ang mga baagong diakono ipinadistinos sa manlain-lain na parokya kan Archdiocese. Matapos ang 10 taon, sindama ako kan ordinasyon sa pagkapadi. Ipinaluwas na ang tema kan kafiestahan ni Nuestra Señora de Peñafrancia ngunya na taon. Ang tema, Salamat sa Diyos, Kiina. Ako, Katoliko, ngunyan asin sagkod paman. Inisarong pagpagirumdom kan sa tong simbahan, kan kahalagahan kan sa tong katolikong pagtubod, nakita sanaan igwang ina na nagaataman asin namumuot sa tuya. We are the recipients of God's fruits. Kabali na dyan ang mga adal asin inspirasyon na ipinaghiras sa tuya in so many ways. Tama yan, Tess. And lugod, araw mang kayan ang pananaw asin paghiling sa tuyang mga paraan tabay. Dahil kita pinipirit, alagad kita ginigiyahan pasiring sa marahay na dalan. Lugod na ipo niya to pagsayangon ang mga banhi na ipinagkatiwala sa tuya. Mga banhi nin marahin na gibo, pagpadangat, pagpararumpakan sa tuyang relasyon sa kagurangnan. Sarong regalo na dapat niya tong ihiras asin patalubuon pa. Nakapagtauman lugod kami nin banhi nin inspirasyon sa indong mga puso. Banhi na lugod, maihiras manindo asin makapagpatalubo sa puso niniba. Ako po si Father Wilfred Almoneda, Diyos marahay na aldaw sa Indo Gabos. Mayo pong maraot na banhi. Ang marahay na pagtalubo, yaon sa pagtanom, gibukan sa tuyang mga kamot, asin paghiras sa satuyang kapwa. Ako po si Tess Banyares Delfin, maghirilingan po liwat kita sa masunod na simana. Lakaw po kita sa pagtubod. Kaibaan banwaan, ang simbahan, asin kitang namamanwaan. Ini po ang Simbanwaan Season 4. Ating simbahan.
Simbanwaan is also brought to you by Ateneo de Naga University, Finest Jewels Company, Bob Marlin Restaurant, Deca Homes, Goldprint Publishing House, Colping Society Philippines, Milaor Trading Corporation, Avenue Plaza Hotel, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, AET Ads, General and Mrs. Salvador Mison and family. And also brought to you by we would like to thank our media partners, PBN TV5 DZOK, GNN Channel 48, Iraga Industech Incorporated, Rising Sun Cable TV, Vision Prime Cable, Redlock Productions, Synerginity Events Management. We appeal for your support and assistance to sustain this TV evangelization program, Simbanwaan. Please send your donation to Cáceres Commission on Communications Office, Holy Rosary Minor Seminary, Naga City, or call 472-5665.